Yan, Omega. Sige. Sa kwan yan, sa beta. Beta si. Kulang. Lure or... Di ba, babuff natin? Kulang ko isa. Si Ellie na lang sa Alpha. Oh. Ako, dahil dalawa pala Gamma, Pichi. Kasi Ay, putang ina. Zanto, which room are you again here? Tara, J. I forgot which room you Gamma. are. Gamma? Okay, you go Gamma with Pichi. I saw Sarah use DMJ. Tanga, Sarah. hindi talaga dahil. Gago ka to si Ellie talaga yun. Gamma kayo ni Kwana. Ang ina ni Ellie, nadamay pa. I can use normal kick, guys. okay. Oh, sige, Anong kick? Magkakas- na lang. Wala na tong Sino customer. magagama, kuya? Si Mama. Si Zanto and Uni. Ah, okay. 100%. Stupid. Yan ang Ako na lang. question. Hala, lag si Hillsong T. Wala, fail. Smooth ba yung video, guys? Yung ano? Pangit. graphics ng pangit. game? I don't know. Pangit. Ayo, Eli, anong cam gamit mo sa PC, Eli? Gago, andito ako puta. Nakagamit. Ano ako. daw? Anong cam? Bakit Ano daw yun? pangit ka, te? Anong app? Hindi, anong cam? Anong brand ba? Mamaya na lang hindi kita maintindihan ng hingi kasi Cam to cam bunganga daw ni kayo, Sarah. te. Cam to cam daw Kantunan? kayo. Cam to cam kayo. Hindi, kasi naghanap ako cam ba? Na maganda yung resolution. Wala, pangit ka pala, te. Ayusin mo, ha? Grabbing bash. 75 only guys ha, 75 only. One room, right? Hilsong, top DPS, Hilsong. True, natap DPS ko ngayon Si ng ako. Sungo, hero skill pa. Alpha. Punong ano. Hilsong. Alpha. Alpha, no, tas siya pala yung alpha boob. Ang tanga mo, eh. Oy, tangina mo, Ilsong. Nag-EFP. Typing yan. Nagpapadikash. Nagbabatikas gago. Bangko na tayo si Vicky. Oy. Oy. Layo ko. Range ender mo ate. Ay, sorry. Fucking hell, boy, English yun eh. Hilsong, stop DPS, Hilsong. You one finger of death, putang ina, English yun kuya. Beta open. Ang tanga ni Ellie, gago. Bobo ang puta. Hindi mo pa kinuha yung kabila, te. Ala, Tama mo pumapasok si tang. Ala. Gawin guys, Puta, gawin guys. nagladuhan tuloy ako. Gawin. Uy, sobra. Kala mo talaga siya na magiging CEO ng ano? Maghukang po. Try ko nga, te. Ala, Oh, point ang to. ngayon, no? Gago. Di kasi nag-ice, te, eh. Sinadya ko talaga yung timer na. Ay, wala palang debuff yun, Day. Ay, gago. Bago Sarah, mamamatay ka pa. 4M lang pala. Nakukuha first room. Sige. Diba? Pero skill mo ulit eh. Yung full ano, Bubble? full bubbles. Na-debuff mo ba?
Go, ice ko. Ice yan, ice. Tas LM. Yan, naka-LM ice na yan. Silsong, stop TPS. Yan na. May damage Ayan pa natin. Uy, good. Point 2. Tanga, may gama talaga yan. Ah, may gama nga pala. Ba't akin yung aggro dahil? Naka-red ka kasi. Tanga, ano yan? Baka. Bawa kapag bilat eh. Guys, yun sabi. Silsong. DDN up. Ba't walang ganyan na wings heal? So, Binenta niya 10M. Enta niya. Kumita na naman. nirotate na naman niya yung pera. One room, right? One room ba, Telly, or dalawa? Gogo, Dalawa. Ay, dalawa ba? Kala ko di. Pwede naman, para uulit-ulit tayo. Puta kapagod, wag na, dalawa na. Wala, ni hero skill ni Hillsong yung ano, bola, eh. Yung bola. Ah, puta. Ay, pangalawa pa lang pala yun. Hero skill nyo yung bola para top DPS. Puta. Wait. Gawin Lagi. sa... Yung bola, wag yung boss. Ayun na. Ba't may laser ako? Ganyan tayo pag mga magnanakaw ng bangko. Not by type daw. oh. 3 laser, 3 laser. Di ka daw type, Sarah. Pangit mo to. May type daw, Sara. Wala. Di ka Eh, daw may type jowa, ni may Hilton. jowa na kasi yan. Sino, te? Si Alex? Hilso. Tanga, bobo naging Sabi mo jowa. sa akin, Alex. Puta, jowa mo pala si Alex Hilso. Sino nga yung jowa niya, te? Si Kibo? Si Baby Sara. Gaga, puta, gago. Tangin, nakasara ikaw, malayot ka. Oh, dalawa. Oo, jowa ko, tama na. Song, stop Tama, TPS. Song. 35. Ala, nag-hero skill pa talaga. Grabe talaga si Parang Ilsong. 0.2 lang bawas nun, ah. Alpa. Ako na to. Gago. Tangin na mo go. Playtime ako. Sara. Playtime ko ba Sara naman, ang tagal tuloy eh. Coming to you. Di pa pala ko naka-daily sa classic. Diyos ko. Silsong. Dead rails tayo, te, ha? Oo nga. Active wag pa yung kami masyadong ni late Kwando eh, ni kasi- active pa kami ni Gidon sa Classic. Hindi na kami ako. Si Sara. Hindi daily lang ako. Daily lang ako TC core tas outskirt tas tapos na. Back to Roblox. Coming to you. Hello, Toy! Wala, hindi na naman nag-adjust. Ay, kago. Ikaw, pe. Oh, yun, ginamatay. Beta. Ayun. Nag-GC skill- na nga daw ako eh. DMJ yun? Ayan, si DMJ yan. Ewan ko, tumagos man. Putang kapagod. Grabe, ang lakas. Shit, yes, galing tayo na. Kapagod. Ang lakas ko, no? Gawin. Ay, puta. Di pala to kay Mundi ka. Nag-DMJ pa ako. I-ice nyo naman, ti. Uy, shoot ka mo. Wala ko Ay, dyan. bahala si Fred. Ice mo, ti. Sige. Ayan. May ano ako. Kaya dito. Kalutag na Ala, 30 na. Grabe to. 30 na, uy. Ikaw nakuha niya lang. Nakabaloktot lang yung 4 dyan. Ay, Wala, puta walang po. bawas. Lalo na, 29 na. Pwede Ayun, kumatay. te. Pwede din ba? Try. Aray. Jam. Try ko ah. Check ko. May bawas ko. Kami. Silsong, stop TPS. Silsong. Ano, nag-hero skill pa
Kala mo talaga may damage ako eh, pota. Tagal naman dyan sa dagat. Pusa talaga sila. Ala, KOS ini-hero skill agad. Go, go, go. Go S, guys. Ilsong. I have Vero skill. Uy! Alam talaga wala kasi. Kala mo talaga may sige nga, bitaw mo nga agad. Vero skill, Go. oh. Oh, may Parang damage wala yun yan, naman, no? eh. Tangin na may damage yun. Mamaya ka po, tangin. Di man ako nag-a-attack sa bolat eh. Na-focus ako sa DPS sa amin. Ay, Jesus eh. Naparinggan ka ni Sarah. Oh. Di wala talaga. Depende na lang yun. Ay, wala pa to, no? Patay. May Lagi. bobo. May bobo. Bobo, oh. Oh, Gago, di kala ba? ko third Bobo. Varmec na yun. Ano natin? Kala ko third Varmec na yun. Nagla-live ka, oh. Sorry guys, I fell as a liver. Report nyo nga yan. Ilsong. Grabe ko, king overdose. Nadali ng coke. I love you, Drake Palma! Nanonood ka na din, eh. Pero... Lahat na pinanood ko na pota. Pati yung Diamond. Ilsong. Uy! Saktong farm lang sa balls. Saktong farm sa balls. Ayun, nakaano ako. Oh my god! Wala na pala tong kwenta. Tipo. Naka 15% kaka-farm sa balls. May kwenta siya onte. Thank you, te. Effective pala yung ano no, gawain ni Ilsong. Oo. Tangina. Next time, mag-BMJ ka, Kwan Hillsong, wag VDJ. Tang. Lalo sa S2 dito. I-farm mo lang yung mga mobs dito pag nag-Kwan. Ilan ba kay DPS ni Ilsong? 200 lang out. Natutukwad ako niyan eh. 100%. Ah, ano to? Ano? Array! Hello! Go, go. Oh, Kung talagang malakas. Nasaan yung... Hindi ko mahanap yung Kwan. Use device. cheese. Gao pala no, di ko na-equip. Wait lang. Wala ata ako. Oh, ayan. Game. Wala akong weak point sa Sarah. Tang ina mo go. Nagbago. May nag-hero skill sa kawalan. Kitang-kita sa live. Harmo. DDN up. Weak point up. Ay nga pala yung ano. Inner gravity protective shield. Parang na defense ba yun? Oo, gago. 500 lang. At least yung DPS. Oh, stamping. 1, 2, 3, Hala, 4, diba? nakabangan. Mid. Puta, mamamatay ata ako dito. Ay, Wala fit na die. Sayang. weak point. Ilsong. Use device, uy, mga shootak. Use device na ba? Ay, sorry. Wait lang. Oh my god, Wala pala. boy! Is it safe to repair? Cave ka sa Oh. puso ni Sarah. Ay,
3 is done. 360. Hammer? Ay, hindi pala. Tangan dyan si Kimi Santos lang. eh. Hero skill mo tong mga mobs, uy. Hilsong. Ang inang to si Hilsong. Hindi na lang kikita yung ano. Ala, Ay, ala, pogi ala, block. ala. Mamamatay si Peach eh. Yung Yung Bobia. bobo ng pilot ng Peachy die. Bro, eh. Na Beyblade ako, gag. Oh, stamp. Reset Pati ko si yan. Hilsong. Putangin ang Hilsong to. I love you, Dre. Alo, gogo! Alo, muntik na ako matamaan. Tara, ready. Big point. Ay, wala, Ellie! Tama, aga. Santo, Sobra. stop! Santo! Stop bro. Stop the car. Weak point up. Big point. Big point up. Ay na yun, ha? Hello, time coming to an end. Sakit na ng kamay ko eh. Gago, meron pa tayo. I'm tired, bro. Wala. DDN up. Yung anak ko minsan, bro, ganun so, ay, sorry daddy, ganun. Wala. Gusto ka na. Big point. Big point. Oh, boom. Oh, galing ko tiba, oh. Medyo. Ata kayo, tiyo. Tangina nyo. Ay, ako! Diba, oh, na-down siya. Ganun lang, guys. Aray ko. Reset, reset. Reset, Hilsong reset, oh, DMG. Reset. Puta. Stamping. 1. Burst na to, no? Yes, sir. Ay, hindi. Gogo. Ha? Kaya ba? Ewan ko. Try Natin. natin. Gawin nyo, 12% pa to. Tara, i-repair ko na lang yung... Ay, wag na, uy. Hindi, para di na maulit. Time is gold. Can repair, guys? Is it safe to repair? Hammer pa, hammer. Okay. Open ka. Ito ka, doon ako sa Wala, kabila. yan na. Oh, ayan na. Oh. Block ulit, block ulit. Gago. Yo, middle. Block. Uy, ala, patay ako. Ano? Gogo eh. Yung Ala, wala puta. nag-repair, ha? Guy, defense. Walang nag-repair. Sino ba nag-repair? Okay. Wait lang. Okay. Done na yan. Na-repair na. Ninervous si Sarah. Tawagin siya Tao dun. mo, walang Uy, no. Nervous. Grabe Weak ka. point. Oh, di ba? Tawagin ko rin eh. Hindi na trauma na ako, Tess, sa Dragon kanina. Tangina, hinang pumatay ng Mab Silsong. Ako ata naka-farm ng mobs. Ang hihina Tangina, nila mag-DPS 95. ay. 75 tas Ako, 95. Ano ba? Tangina. Up point. Ming. I have 6 use device left. Uy, Let's go, Bobo let's ng go. pilot mo, Axel. Hillsong, drop mo Hillsong. Ay, reset pala to, te. Anong drop mo? Ayaw mo? Gago, 3 to. Times sun. Ayaw ni Hilsong daw. Wag na lang daw. Tara na, diretso na. Yaman ni Gago. Bobo. Bobo ni Hilsong. Nakalimutan niya. Kung dumiretso pala doon, wala ka na, tarantado ka. Pang Angel's We Burger mo need rin. to... yun. Sayang. Recake. I will recake. Putang igit talaga ni. Tara na. Mayroon pa tayo. Mag-elip pa si Alex. Ano ba yan? Tangina. Tuloy-tuloy Kenya po. Grabe naman.
pagod ng katawan ko. Puto. Tuloy-tuloy Gusto ko na kayo, matulog, grabe. Ellie. I'm tired, Ellie. Laruin mo yung Quality kwan, ka. laster ni Axel. Laruin mo laster ni Ay, Axel. bala kayo dyan, boy. Detrails tayo, Ayoko. Sarah. Even me, I'm tired already. Andiyan ba si Boa? Ay, hindi. Andiyan pala si Boa eh. Ano ba? Maglalaro Oo, ba si andyan si Axel? Boa. Andyan si Boa, kuya. Wait, Ang ganda animation. yan kanina. Nag-heart pa nga sila. Boa ba to? Okay. I'll come into you. Itim. Fire mo up. Gusto ko na matulog. Ba't ang hina ng hero skill ko, Tim? TTN. TDN up. Peace, peace. Brad. Gog. Wala. Ay, kago. Sayang. Lol, namatay. Hala! Ala, Hilsong. Yung puto. Ang ino. Sayang, tangina. Di pa namatay. Paano ba yung Telly? Tira mo yung clone na umiilaw sa huli. Green. Diba? Gago pag green, stay man. Mali ka dun. Hindi talaga. Green Green is jump. jump. Ah, testing lang. O ano. Testing Tangin na lang. mo Alam niya ba Pag yung talaga? inaano mo gag. Same. Level ako. Focus na ako sa 1. Di ko naikutin yan. It's on 11 na. The boss is in 11. Facing 5 yata. 10 is the wing, 11 is the wings. It's the wings. The boss is in 11. Itong ina. Yung talon na yan. Tagilid. Di supot ka lang. Ano ba tayo tumalo na ito? Guys, it's on 11. Asan yung 11? Yan. 1 is done. 1 is done na. 1 is done. 11 done. 1 is done. Need pa help sa 7 or sa 5? Kami pa yung ginawang bobo. Talo ako. Hindi ko alam. Purple! O diba? Ang galing ko. May ganun lang pa yun? Ba't natataronto ako? Gogo mo ito, gogo. Fire mo up. Ito. Parang matatay. Tama, please. Tama. Breathing. Here, over here. Mas namatay ako dito. Kasi Sarah. Alis kayo sa akin. Tanga, bubukat yun. Oh. May iframe ako dahil kala mo ko. Pinanganak akong elf. Siya. KOS. Ay, hindi pala. KOS ba ito, te? Or di natin KOS. magpatama? Wala ko dyan, tinitipan mo na yun.
Gata. Get the scan, no? Here. Okay Go na. DPS, kill it. Kill Wala. it. I don't have scan yet. Wait. Bobo. Saan ba yung scan? Wala pa ako scan. Okay lang yan, Bep. Ito naman na. Okay. Come on, guys! Eh. Ay! I didn't know get skin. 5 seconds, last one, and done. Good time. Antay heal ah. Ikaw na. Good time. Brett. Use all your DMJ, guys. Ay, oo pala, no. Attack up. Gago. Can you barrier please? DDN up. Barrier, guys. Or up. I'll barrier next. Later. 3, 2, 1. Barrier now. Wait. Walang barrier. Ay, barrier ba ulit Dito. yun? Oo, barrier dito. Ay, wag na. Wag na. Oh, wag na. Okay. Use your ano, guys. Ay, wag na pala. Rebuff also. Tangina, huwag kayo pumunta sa akin, te. Tangina. Ay! Ayun, nakaano ako. Diba? Muntik Hindi namatay si Ilso. Huwag yung lakas ng hero skill, parang walang bawas. Meron talaga din. Attack up. Kalo. Ano, reset up. Ah, nag-reset ka ba? Shit, it's slow. Lolo ko yung ko. Fuck ending. Woo! May movement ka, kuya? Ay, puta, kuya. Sabi, Hello! Oh my god, what's this? Hello! Uy! Mamatay si Kamlo. Ano yun? Ba't di nag-ano yung green? boost yun. Gago kasi, kwan nga, phase to. 2 na, phase 2. Ah, face to. Sip ka naman, te. Hindi yung palagi na lang tayo nagbabaliwan dito. Kikit ka. Oh, hibapi po. Nakuha ko na si Popol ko, pati. Yung kamukha mo yun. Si Lily talaga yun. Bag. Just TPS. Galitas ko yung dito. Gogi, Chris Kendrick. Use your DMJ, Tail. use your DMJ. Attack up. Hala, bag ulit yung attack up. I'll reset now, reset up. Ano yung boss? Ah, hindi. Sayang yung 200k. Saan si Sarah? Tanga, mga gago kayo. What? Sayang yung 200k dahil mga gago. Stick to sniper later if meteor, ha? Ayun, T.O. Help! Help! Barrier Axel! Barrier! Barrier. No Up, go! up. Yan. Oh, Wala pa 200k. Why did you barrier? gagi pa-call lang. Di ko kontad dito. Ba't mo binarrier? Tang ng KJ ni ano? Tangina mo, 200k na lang. DDN up. Ulti here, ulti. Ayan, Teo, attack up. Alo, Teo! Alo! Alo! Diyos ko po! Ay, free man mo na. Ayan na. Ito, I frame up. Bread! Mati Joke talaga. lang. Go. Stop lang.
Use your DMJ. Use your DMJ. Yan. Okay Come na. here, come here. Yeah. Cancel. Hindi man, na-reset din kami. Yung DMG ko na cancel. Ay. Kala ko si Shiro, puta. Oh, wag ka boses. Malalaban na si Shiro T. True. Bobo siya glat. May 200k Yay. ako. Nice one, guys. Thank you. Hindi na ako nagka-classic be kasi sobrang magastos na sa classic, ang bilis ng gearing up eh. So, hindi ko kaya mag-keep up. Thank you. Title. Title, please. Please. Wala, title. Oh. Title nga. Oh. Motherfucker, title is with the Santo. Shit, may may wala. Bobo ka to.